Okay, let's start again. Now we discuss about intonation. The second suprasegmentals is intonation. So what is intonation? Okay, you can also read on page 57, okay, on your language file. Intonation, I have already write it for you. So intonation is the variation of pitch in a sentence. Okay, so to saying something in a sentence, you have what it's called as intonation, and the intonation of every languages should be different. Okay, because every languages will have different styles of intonation. Okay, so what is the pitch in intonation? The pitch is the variation of raising and falling start from flat. Okay, let me say it in Indonesia. Jadi, intonasi adalah variasi pitch. Pitch itu naik turunnya nada, bisa ke atas, bisa ke bawah dalam satu kalimat. Jadi intonasi adalah variasi naik turunnya nada dalam satu kalimat. Why do we need intonation? Intonation is needed first for the musicality of language. Jadi untuk keindahan atau musikalitas dari suatu bahasa. And the second is to deliver meaning, untuk mengungkap makna. So every intonation, either it is raising, falling, and flat, it's going to have a kinds of meaning. Jadi intonation itu bisa mengungkap makna. Jadi dia naik ke atas ataupun turun itu mempunyai makna tersendiri. Jadi kalau orang berbicara tanpa intonasi lurus saja, maka maknanya menjadi tidak tersampaikan. Apakah dia marah? Apakah dia bertanya? Atau apakah dia hanya sekedar memberi informasi? Ya, oke. Okay. There are three kinds of intonation. There are two kinds of intonation. The first is the most popular and the most usable intonation is falling intonation. Why should we have the falling intonation? We have some purpose. The first purpose is to express certainty or factual sentence. Jadi untuk mengekspresikan atau menginformasikan bahwa Anda yakin dengan informasi yang ingin Anda sampaikan, bahwa apa yang Anda sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Example, I need my book. Okay, nah untuk menyampaikan suatu kebenaran, Anda harus memakai falling intonation. Nah, falling intonation itu harus dimulai dari flat dulu, and a little bit raise. Why should you little bit raise? To differentiate between falling and raising. And then setelah itu, raise a little bit, and then you go fall until the end of the sentence. So this is falling intonation. Example, I need my book. Okay, then you're going to say I need my book. Okay, I need my book. I need my book. Okay. They had arrived. So you have to say they had arrived. They had arrived. Okay. I need my book. They had arrived. So itu menandakan informasi. Okay. Di mana Bu saya harus naik dan di mana saya harus turun? Kata yang ingin di-stress atau yang ingin
ditekankan adalah kata yang Anda anggap penting. Maka ketika kata itu Anda anggap penting atau frase Anda anggap penting, Anda harus naik sedikit di awal, kemudian turun sampai titik, ya. Nah, Bu, yang mana I need my book ini yang penting? Nah, kata my book adalah kata yang penting. Jadi, Anda harus naik di my sedikit, kemudian turun sampai book. I need my book. Jadi, yang ditekankan adalah my book. Bahwa Anda tidak butuh buku yang lain, tetapi buku Anda. Oke? They had arrived. Anda ingin memberitahukan bahwa mereka itu telah tiba. Oke? Bukan mau pergi atau apapun. Oke. Jadi kata certainty atau informasi fakta itu mempunyai nada turun. Oke. Selanjutnya adalah bahwa falling intonation mean completion. Ya. Completion itu berarti apa yang Anda sampaikan sudah selesai dan teman Anda yang berbicara dengan Anda, your partner may begin the other sentences instead of yours. Jadi apa yang Anda katakan sudah selesai, berarti Anda harus turun. Itu menandakan bahwa teman Anda yang sedang berbicara dengan Anda itu boleh take turn. Okay, example, coronavirus is scary. Okay, so, nah, is scary itu adalah kata yang ingin Anda tekankan bahwa coronavirus itu sangat menakutkan. So you need to do flat, and then you are going to a little bit up and then fall up to the dot sampai titik. Jadi bacanya gimana? Coronavirus is scary. Okay? Coronavirus is scary. I don't want to die. I don't want to die because of coronavirus. Maybe that's the point thing. Jadi the point is you don't want to die. Anda nggak ingin mati kan? Itu poinnya. So, you have to go flat, and then you go up a little bit, and you go down up to the dot. I don't want to die. I don't want to die. Okay? I don't want to die. I don't want to die. Coronavirus is scary. Oke, jadi semua kalimat pernyataan konfirmatif itu harus turun ya, bukan naik. Oke, itu yang harus Anda ingat. Nah, next. Information question or WH question using falling intonation. Itu harus menggunakan intonasi turun. What is your name? Name adalah yang dipentingkan. Karena kan yang Anda tanyakan itu name. So, you have to take you have to take flat and then go a little bit up and then down. What is your name? What is your name? Oke, jadi jangan membiasakan diri bertanya seperti menggunakan bahasa Indonesia. Contoh, siapa namamu? Ya, bahasa Indonesia selalu ke atas untuk pertanyaan. Tetapi untuk bahasa Inggris, untuk W question, what, where, who, whom, why, itu should be down. What is your name? Oke, bukan what is your name, bukan, tapi what is your name? Where do you come from? Oke, kamu itu tuh dari mana? Oke, maka come from is
the thing. Okay, the most important part of the sentence. So you have to go straight and then up a little bit and down up to dot. Where do you come from? Where do you come from? Jadi bukan where do you come from, bukan where do you come from. What is your name? Where do you come from? Who do you with? Say. Ya. Who do you talk with? Who do you talk with? Gitu ya, bukan who do you talk with gitu kan ya. Who do you talk with? Harus selalu ke bawah. Oke. Next. The second is raising intonation atau dalam bahasa Indonesia disebut intonasi naik. Nah, yang ini boleh naik. Nah, digunakan untuk intonasi apa saja dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia, yaitu yes no question. Okay? Yes no question. Do you take my phone? Nah, Anda boleh naik. Nah, naiknya itu di mana, Bu? Di bagian yang dipentingkan. Ya, bagian dipentingkan ini. Jadi, you have to take flat a little bit. You have to take flat a little bit and then you go down and then you go up. Down a little bit and up. Do you take my phone? Do you take my phone? Gitu ya. And then are you okay? Yang dipentingkan itu kan kata okay. Kamu tuh okay atau nggak okay sih? Gitu. Nah, jadi you have to take flat a little bit. Then you go down a little bit. And then you go up to the dot. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Have you eat your meal? Okay, your meal itu adalah sesuatu yang dipentingkan atau ditanyakan. Jadi, you take flat first, then you go down a little bit, and then you go up. Have you eat your meal? Have you eat your meal? Gitu, ya. Jadi, ingat ya, kesimpulannya bahwa semua intonasi itu akan diawali dari flat. Kenapa, Bu, kalau harus diawali dengan flat? Karena jika tidak diawali dengan flat, maka akan menjadi aneh. Boleh, Bu, saya naik terus? Boleh, tetapi itu akan menjadi aneh. Contohnya, Bu, misalnya where do you come from? Harusnya kan kamu turun, tapi kamu tidak mengawali dari turun, tidak mengawali dari flat, tapi Anda turun dari awal sampai akhir, maka itu akan menjadi aneh. Contoh, where do you come from? Where do you come from? Misalnya, harusnya where do you come from? Gitu. Terus kalau misalnya naik, kemudian misalnya Anda bertanya, do you take my pen? Gitu. Terus Anda awali dari naik terus, bukan flat, maka akan menjadi aneh. Do you take my gitu? Do you take my pen? Gitu. Do you take my pen? Gitu. Itu akan menjadi aneh, tetapi tidak mengubah makna. Harusnya do you take my pen? Gitu. Do you take my pen? Gitu ya. Jadi semuanya harus dimulai dari flat. Nah, untuk kalimat yang berbau informasi, mean information, certainty, or something factual should be following. Untuk informasi for the questions yes no should be raised. Okay, guys, check the video. Okay,
Thank you.